Hello guys, itulah pata tu apni kan jane ase nai. Du tinga pata la kuti ase. Ekdam bhal bra dhura ase sabi to. Mocha ase itu khabole na. Bishi desa ase itu alop tinga mitha ase itu. Alop mon na bangsa tam dei na. Limok kan lagai kana khai sikole na. Ekdam vitamin ase itu. Tapi ekdam bhal bra dhura ase. Tai la kuti kan tu sabi na. Ekdam bishi dhura ase. Fresh ase. Itu la pata bhi khai aur kuti bhi khai. Itu la pata tu na machi kan lode na lagai kena bhi khai aur itu nakadal lode bhi lagai kena khai. One ase itu tu sabji khawole bhi na ekdam nakala vitamin ase itu. Bishi dhura ase to. Gasla majo de bhi iman dhura ase sabi. Bishi dhura ase. Sabi. Tai la gas pura rong gurina dhura ase. Moi kan kotha pra tu itu vetri mati. Vetri koina mati moi kan tu tinga ase itu la pata tu na. Ekdam nasty bra dikhabo moi sabi. ठीक से dhura ase to. Aro yate kosperi bhi bishi dhura ase. Ekdam mocha bra dhura ase sabi. Matto to kurina bagura ase de. Itu la gas itu sabi na aro bhi bishi dhura ase aro. Sabi. Man bishi dhura ase sabi. Khabole mon kan aina lobi kosperi tu na. Free aina lobi. Athana bhi na lobo aina lobi. Guys itu la kosperi tu sabi man dangar se aro itu tu. Ta la kuti tu na bishi dangar se. Skin ka bhi na dikhao sa. Bishi dangar se de. ठीक से dhura ase tabi. Pani khiti ase. Ombo uplai china than lo ase. Aro tadi china mare ase. Sabi iman dangar se. Fresh ase. Do guys, achi la video tu. Yate brai khatam kor dibo. Next video ta log korbo dei. Bye bye.